सोचें आप इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका में रहते हैं। आपने कई हजार लोगों की तरह मुल्क से बाहर अपनी जिंदगी बनाने का ख्वाब देखा है। मुझे आके एक अपॉर्चुनिटी मिली कि होम केयर के वीज़ाज़ वगैरह यहाँ पे खुले हुए। मेरा था कि मैं अपनी फैमिली को कोई अच्छा मुस्तकबिल दे सकूंगा यहाँ पर आके। अपने मुल्क में अपनी सारी जिंदगी समेटकर, अपनी जमा पूंजी, कई बार अपनी जमीन, अपना घर बेचकर आप बरतानिया आने के लिए एक ऐसी एजेंसी को हजारों पाउंड देते हैं जो आपसे वीजा, एक केयर होम में नौकरी और एक नई जिंदगी का वादा करती है। और बज़ाहिर डील अच्छी ही लगती है। आफ्टर ऑल बरतानिया ने 2023 में तकरीबन 3.5 लाख वर्क वीज़ाज जारी किए। इनफैक्ट BBC उर्दू की तहकीकात में ये बात सामने आई है कि ये तादाद 5 लाख से भी ज़्यादा हो सकती है। तो तसव्वुर करें कि इन 5 लाख अफराद में से एक आप हैं। आप बरतानिया पहुंच तो जाते हैं, लेकिन यहाँ या तो सिरे से वो केयर होम ही एग्जिस्ट नहीं करते जिनके भरोसे आप यहाँ आए थे, या फिर उनके पास आपके लिए नौकरी नहीं, या फिर काम ऐसा है जिससे आपका गुजारा ही मुमकिन नहीं। यानी रिक्रूटमेंट एजेंसीज के वादे झूठे थे और फिर हुकूमत एक्शन में आ जाती है। और जब केयर होम्स ही नहीं, नौकरियां ही नहीं, तो वर्क परमिट कैसे? यानी हुकूमत आपके वीज़ा को कैंसिल करके आपको 60 दिन में मुल्क छोड़कर जाने का नोटिस दे देती है। अनफॉर्चुनेटली हजारों अफराद को ये सूरत हाल इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं। यकीन जानिए कि वो वक्त ऐसा था कि उस टाइम मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने अब करना क्या है आगे। और यहाँ पे सूरत हाल ये थी कि मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं था। मेरे 2 छोटे बच्चे भी मेरे साथ थे और मेरी बेगम भी मेरे साथ थी। आज प्रोग्राम में हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि इंडिया, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में मगरबी ममालिक, ख़ास तौर पर बरतानिया में ज़िंदगी गुजारने, यहाँ सेटल होने का जो ख्वाब रिक्रूटमेंट एजेंसीज और एजेंट्स बेचते हैं, उसकी हकीकत हमेशा वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। तो मसला एक्चुअली है क्या? बात दरअसल ये है कि कुछ साल पहले बरतानिया के केयर सेक्टर में 1,60,000 वैकेंसीज थीं और हुकूमत ने इन नौकरियों को भरने के लिए और माइग्रेंट वर्कर्स को इनकरेज करने के लिए केयर सेक्टर में वर्क वीज़ाज हासिल करना ज़रा आसान बना दिया। यानी केयर वीज़े को शॉर्ट ऑक्यूपेंसी लिस्ट में डाल दिया गया। हमने मैनचेस्टर में एक इंडियन खातून से बात की। वो यहाँ आई तो स्टूडेंट वीज़े पर थी, मगर चाहती थी कि स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर होने से पहले उन्हें केयर इंडस्ट्री में नौकरी मिल जाए। वीज़ा जो था, पता चला कि जो केरर का स्कोप है, केरर में है जो हमारा काफ़ी अच्छा स्कोप है इसमें। तो मैंने भी अपने जो कॉन्टैक्ट थे, जो मेरे जानने वाले थे, उनसे बात की और मैंने चाहा कि मेरा जो वीज़ा है वो केरल में स्विच हो जाए। तो मैं यहाँ पे मिली कई लोगों से केरल के वीज़े के लिए। तो जब लोगों को पता चला कि हाँ मुझे अपना वीज़ा कन्वर्ट करवाना है, तो उन्होंने, जैसे मगरमच्छ नहीं होते इकट्ठे हो जाते हैं मच्छी को खाने के लिए, तो ऐसे वो लोग इकट्ठे हो गए। ये सुनने में तो सिंपल सा लगता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हजारों लोगों को लूटने के लिए किया गया है। होने ये लगा कि बरतानिया में कई रिक्रूटमेंट एजेंट्स और प्राइवेट केयर होम्स ने इंडिया, नाइजीरिया, फिलीपींस और पाकिस्तान जैसे मुल्कों से लोगों को नौकरियों के लिए वर्क परमिट पर बुलवाना शुरू कर दिया और इसके लिए उनसे हजारों पाउंड लिए। तो मैंने एक अपने ही कम्युनिटी के बंदे पे ट्रस्ट किया। उसने मुझको कहा कि हाँ तुम्हारे 20,000 लगेंगे, तो हाफ आपने पहले पे करने हैं जॉब लेने से पहले, कि हम तुम्हारी फीस भरेंगे, तुम्हारी एम्बेसी फीस पे करेंगे। इंडिया में उनकी फैमिली ने लोन लेकर उन्हें 10,000 पाउंड भेजे। 10,000 पाउंड भी गए और वीज़ा, नौकरी कुछ भी नहीं। इसके बाद उन्होंने एक और बार खुद अपनी सेविंग्स और दोस्तों से उधार लेकर 8,000 पाउंड दिए। कई प्राइवेट केयर होम्स ने सिर्फ पैसे कमाने के लिए लोगों से बड़ी बड़ी रकूम लेकर वीज़े दिलवाए, लेकिन उन्हें नौकरियां नहीं दी क्योंकि उनके पास नौकरियां थी ही नहीं। जब मैं उनसे कंपनी की लोकेशन मांग रही हूँ कि हाँ मुझे आप अपनी कंपनी की लोकेशन बता दें, कंपनी का एड्रेस बताएं, तो उनके पास कोई एड्रेस नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कुछ नहीं है। इसके अलावा ऐसी नौकरियों के लिए भी वीज़े दिलवाए गए जिनका कोई वजूद ही नहीं था। ये काम कुछ थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट एजेंट्स, केयर होम्स और कई इमिग्रेशन लॉयर्स की मिली भगत से होता रहा है और इसका शिकार हजारों लोग बने। मैं इतनी मेंटली टॉर्चर हो रही हूँ, इतना स्ट्रेस में हूँ कि मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। उन्होंने अब तक इंडिया में अपनी फैमिली को ये सब नहीं बताया और अब उनका स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर होने वाला है। आई थिंक यहाँ पर हमें ज़रा एक नज़र बरतानिया के केयर सिस्टम पर डालनी चाहिए ताकि बात पूरी तरह से समझ में आ सके। बरतानिया में रियासत बूढ़े और बीमार लोगों को 3 तरह की केयर फराहम करती है: केयर होम्स, नर्सिंग होम्स और अपने घर पर केयर। इन तीनों में केयर की नौइयत के एतबार से फ़र्क है। बरतानिया में तकरीबन 17,000 केयर होम्स हैं। इनमें तकरीबन 7.5 लाख अफराद काम करते हैं। इनमें सरकारी केयर होम्स भी हैं और प्राइवेट केयर होम्स भी। मजमूई तौर पर इन तमाम केयर होम्स में तकरीबन 84% बेड्स प्राइवेट या निजी शोबे के पास हैं।
برطانیہ میں 2022-23 میں مجموعی طور پر 8,36,000 افراد کو کیئر فراہم کی گئی، جس میں عمر رسیدہ یا ایسے بیمار افراد شامل ہیں جنہیں مستقل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ برطانیہ میں صحت عامہ کے ادارے NHS کی دی ایڈلٹ سوشل کیئر ایکٹیویٹی اینڈ فائنانس رپورٹ کے مطابق 2022-23 میں سرکاری سطح پر سوشل کیئر مہیا کرنے پر حکومت کے تقریباً 24 ارب پاؤنڈ خرچ ہوئے، اور اس سیکٹر میں کام کرنے کے لیے لوگوں کی کمی کی وجہ سے مائیگرنٹ ورکرز یعنی ملک کے باہر سے یہاں آ کر کام کرنے والوں کے لیے دروازے کھولے گئے۔ اس کے نتیجے میں جس طرح کے مسائل اور ایشوز پیدا ہو رہے ہیں ان کے بارے میں ہم نے ایک ریکروٹمنٹ ایجنسی کے مالک سید وہاب جیلانی سے بات کی، اور پہلے تو ان سے یہی پوچھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ وہاں پہ ٹاؤٹس ہیں، کاؤبوائز ہیں وہاں پہ جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا اس انڈسٹری کو تعلق ہی نہیں ہے، اس انڈسٹری کی ان کو نالج ہی نہیں ہے کہ انڈسٹری ہے کیا۔ وہ مڈل مین بنے ہوئے اور وہ ٹھیکیدار بنے ہوئے ان لوگوں کے کیئر ہومس کے، جو کہ لٹرلی دے ایگزسٹ آن بکس، ناٹ آن انفراسٹرکچر ہے ہی کوئی نہیں۔ تو لوگ بیچارے اپنا ہوم ورک نہیں کر رہے، یہاں آ کے پھنس رہے ہیں، ان کو مس گائڈ کیا جا رہا ہے۔ اینڈ وی فائنڈ دیز پیپل ایوری ڈے جو جاب لیس ہیں، ویزے ہیں پر کام نہیں ہے، اور آ کے پچھتا رہے ہیں۔ اچھا، اور ان ملکوں میں جو یہ لوگ ہیں جو یہاں کیئر انڈسٹری میں کام کے چکر میں آتے ہیں یا آنا چاہتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیسے آئیں گے، ان کے لیے کوئی اس طرح کے ریڈ فلیگز ہیں کہ جو ریکروٹمنٹ ایجنٹس ان کو اپروچ کر رہے ہیں؟ فار ایگزامپل اگر یہ سب کچھ وہ کہہ رہے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ غلط کرنے والے ہیں، یہ غلط ہونے والا ہے آپ کے ساتھ، اس طرح کی کوئی ٹپس آپ انہیں دے سکتے ہیں؟ جی، ٹپس یہ کہ ایک ریکروٹر جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ اگر آپ میں کینڈیڈیٹ اگر ہائر کر رہے ہیں تو ریکروٹر کو چاہیے صرف آپ کی جاب کا آپ سے کرے کہ جب آپ کی جاب کنفرم ہو گئی ہے، دس از اے لیٹر یو بین چوزن ٹو ڈو دس جاب۔ وہ یہ مت کریے میں آپ کو گھر بھی لے کے دوں گا، آپ کا میں سب کچھ کر کے دوں گا، رہائش بھی کر کے دوں گا، آپ کا سارا کام ہم کریں گے۔ ریکروٹر کا یہ کام نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی آپ کو یہ سب کچھ آفر کر رہا ہے تو یہ سب سے بڑا رسک ہے، بیکاز اس نے شاید وہ ملک کبھی وزٹ بھی نہ کیا ہو، اس کو پتہ نہیں کہ انگلینڈ کا یہ علاقہ کیسا ہے، وہاں پہ گھر کتنے کا کرایہ ہے، بچوں کو اسکول کہاں پہ ہے، جاب کتنی دور ہے، آنا جانا ٹریول ایکسپینس کیا ہے، روز کے اخراجات کیا، اس کو نہیں پتہ بیکاز ہی ڈزنٹ لیو دیئر۔ تو اس چیز سے بچیں، آپ لوگ اپنی سرچ کریں، گوگل پہ جائیں، کمپنی کو کال کریں، اس کمپنی کا ڈائریکٹر کون ہے، کمپنی ہاؤس چیک کریں کہ کمپنی لیجیٹمیٹ ہے کہ نہیں ہے، کمپنی ٹیکس بھی دے رہی کہ نہیں دے رہی، پلیز یہ ساری چیزیں چیک کریں۔ انفارچونیٹلی اکثر یہ ہوتا ہے کہ برطانیہ میں سیٹل ہونے کے خواب کی پٹی ہماری آنکھوں پر اس طرح بن جاتی ہے کہ ہمیں یہ ریڈ فلیگز نظر ہی نہیں آتے۔ ہم نے پروگرام میں پہلے آپ کو ایک انڈین خاتون کی کہانی دکھائی، اب آپ کی ملاقات ایک پاکستانی شخص سے کراتے ہیں۔ پاکستان کی پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ اگر وہ برطانیہ میں سیٹل ہو گئے تو ان کا اور ان کے بچوں کا مستقبل سنور جائے۔ پاکستان کے اندر جاب کے حالات تھوڑے سے ذرا خراب ہو گئے ہوئے تھے، میرا تھا کہ میں اپنی فیملی کو کوئی اچھا مستقبل دے سکوں گا یہاں پر آ کے۔ کیئر سیکٹر ویزا اسکیم کے بارے میں سنا، کمپنی میں نوکری کے لیے ان کا انٹرویو ہوا، انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا اور ایک دن برطانیہ پہنچ گئے۔ میں نے پھر ان کو جس طرح سے بھی کر کے پیسے دیے، کچھ اپنی زمین بیچی، کچھ میرے پاس میری جمع پونجی تھی، گاڑی تھی، وہ سارا کچھ میں نے بیچ کے جو ہے یہاں پر کمپنی کو پیسے دیے۔ سب سے بڑا دھچکا جو مجھے یہاں پر آ کے لگا، وہ مجھے ایک ہفتے کے بعد پتہ چلا کہ میری جاب ہے ہی نہیں، وہ ایک فیک تھا۔ اور وہ انٹرویو جو وہاں پہ ہوا اور جو جاب کانٹریکٹ وغیرہ انہوں نے مجھ سے سارا سائن کروایا۔ جب انہوں نے اس ایجنسی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو انہیں پتہ چلا کہ اس طرح ٹھگے جانے والے وہ اکیلے نہیں تھے۔ اب میں نے اس کمپنی کو بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، وہ آفس بھی بند تھا، برابر میں ایک دکان تھی، ان سے میں نے جا کے پوچھا کہ ان کا کچھ پتا ہو تو مجھے بتائیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ تو روز کے 10 سے 12 لوگ آ رہے ہیں جن کے ساتھ یہ حادثہ ہو چکا ہوا ہے۔ اب سوچیں، آپ اپنی بیوی، چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک اجنبی ملک میں پھنسے ہوئے ہیں، ایک طرف ویزا کینسل ہونے کی فکر تو دوسری طرف گھر چلانے کا مسئلہ۔ یقین جانے کہ وہ وقت ایسا تھا کہ اس ٹائم مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے اب کرنا کیا ہے آگے۔ ہر چیز ایک دم ختم ہو چکی تھی، پاکستان سے میں سب کچھ ختم کر کے آیا تھا، ساری کشتیاں جلا کے آیا تھا، اور یہاں پہ صورتحال یہ تھی کہ میرے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں تھا۔ اکتوبر کے مہینے میں آیا تھا اور نومبر کے مہینے میں سخت سردی کے اندر ہم لوگوں کے ساتھ یہ پریشانی تھی کہ ہم اب جانا کدھر ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس ٹائم گھر بھی کوئی نہیں تھا، میرے 2 چھوٹے بچے بھی میرے ساتھ تھے اور میری بیگم بھی میرے ساتھ تھی۔ ویسے یہاں برطانیہ میں کیئر ورکر ویزا حاصل کرنے کے لیے پروسیس کیا ہے؟ اگر آپ کو برطانیہ میں ایک کیئر ورکر کے طور پر کام کرنا ہے تو آپ کو کسی باقاعدہ کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کئی کیئر ہومز ایسے کینڈیڈیٹس کو پریفر کرتے ہیں جنہوں نے ہیلتھ اینڈ سوشل کیئر میں لیول 2 یا لیول 3 ڈپلوما کیا ہو۔ ویزا حاصل کرنے کا پروسیس بھی بہت ہی سمپل ہے۔ برطانیہ میں کسی لائسنسڈ کیئر ہوم سے جاب آفر حاصل کریں، اپنے امپلائر سے سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ منگوائیں، آن لائن اپلائی کریں اور اپنے شناختی اور دیگر ڈاکیومنٹس بھجوائیں، بس دیٹس اٹ۔ آپ کا ویزا زیادہ سے زیادہ 3 ہفتوں میں آ جائے گا۔
बस इतना सा प्रोसेस है। और आपको पता है फीस कितनी है? अगर आप 3 साल के लिए आना चाहते हैं तो एक एप्लीकेंट की फ़ीस है 284 पाउंड, और 3 साल से ज़्यादा अरसे के लिए बरतानिया में काम करना चाहते हैं तो 551 पाउंड, हज़ारों पाउंड नहीं जो कि लोगों से लिए जा रहे हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन होम ऑफिस की वेबसाइट पर मौजूद है और आप खुद वहाँ जाकर इसे देख सकते हैं। तो इस सिंपल से प्रोसेस को किस तरह एक्सप्लॉइट किया जा रहा है? हमने सीनियर फाइनेंस कंसल्टेंट आतिफ मंजूर से बात की जो इस तरह के केसेस के साथ भी डील करते हैं। ये बीच में जो काइंड ऑफ आप माफिया कह सकते हैं या वो लोग जो इन्वॉल्व हो जाते हैं वो ये करते हैं कि अगर एक कंपनी है उसके पास वीज़ा है तो वो जाके उसको परसुएड करते हैं, उसको कहते हैं कि तुम इस पे तुम्हें 20,000 या 25,000 पाउंड तुम्हें मिल सकता है तो तुम क्यों नहीं कर रहे, तुम मदद भी कर रहे हो। वो उसको पिच इस तरह से करते हैं कि तुम तो लोगों की मदद कर रहे हो, और वो उधर लोगों को ये कहते हैं कि भाई आपके लिए ये सबसे आसान तरीक़ेकार है। आपको केयर सेक्टर में इसलिए एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा हुई क्योंकि केयर सेक्टर में कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें एक ये मसला भी तो है ना कि हुकूमत ने ये बात यहाँ तक पहुँचने कैसे दी? अभी भी अगर आप देखें जो करंट गवर्नमेंट है उनका भी प्लान यही है कि ये NHS का बर्डन जो है वो बाहर सोशल सोसाइटी में किया जाए कि वो अपने घरों में ही ट्रीट हो सकें या समहाउ केयर होम्स के अंदर सोशल केयर कहते हैं, सोशल केयर के अंदर हो सकें ट्रीट। इनको इंसेंटिवाइज करें तो आप उनके लिए लोग चाहिए थे, उन्होंने इनको कहा कि आप कर लें। जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि इसी तरह ये थोड़ा सा साइड पे हो जाएगा, लेकिन अगर आप उनका जनरली गवर्नमेंट देखें यहाँ पे कोई चाहे बाउंस बैक स्कीम हो चाहे कोई फेयर जो उन्होंने फरलो पेमेंट्स की हो, ये सारी स्कीम जो लॉन्च करते हैं पूरा उस पर कंट्रोल नहीं होता। इससे पहले वो एक स्टूडेंट वीज़ा का भी इसी तरह का एक स्कैंडल हुआ था जहाँ स्टूडेंट वीज़ा पे लोग आ रहे थे बाहर से, तो ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट की कोई लर्निंग नहीं है। ये इसमें एक और एलिमेंट जो था गवर्नमेंट का वो ये था कि जब आप जाते हैं IHS फीस में, जो एक बाहर से कैंडिडेट आ रहा है वो अपनी फैमिली के लिए वो पैसे दे रहा है, वो सिग्निफिकेंट पैसे हैं जो मिल रहे हैं, और फिर लाइसेंस की फ़ीस, लाइसेंस को मेंटेन करने की फ़ीस, फिर कैंडिडेट की फ़ीस, तो होम ऑफिस को और NHS को एक बिग चंक ऑफ रेवेन्यू मिलना था। वो एक स्कीम लॉन्च करते हैं, उसका एक एलिमेंट बड़ा वो देखते हैं कि हाँ इससे हमें इतनी जनरेशन हो सकती है, इससे हम NHS की जो डॉक्टर्स की सैलरीज ऊपर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। वो सिर्फ इतना ही देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये सब सुनकर पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि इस सब में हुकूमत क्या कर रही थी, है ना? इनफैक्ट कैंपेनर्स और सिविल सर्वेंट्स की जानिब से हुकूमत पर ये इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि उसने केयर कंपनीज़ को स्पॉन्सरशिप लाइसेंसेस देने से पहले उनकी ठीक से जांच नहीं की। तो ऑब्जर्वर की एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों ऐसे नए केयर प्रोवाइडर्स को लाइसेंसेस दिए गए जिन्होंने पहले कभी बरतानिया में काम ही नहीं किया था। इसके अलावा 268 कंपनीज को केयर क्वालिटी कमीशन ने कभी इंस्पेक्ट तक नहीं किया। वैसे तो ये सब कुछ पिछली हुकूमत के वक्त में हुआ था, लेकिन मौजूदा हुकूमत आखिर क्या कर रही है? मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले स्टूडेंट वीज़ाज के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। हमने हुकूमत का रिस्पॉन्स जानने के लिए यहाँ होम ऑफिस से रब्ता किया और उनसे ये 3 सवाल पूछे। अब तक कितने केयर होम्स का लाइसेंस कैंसिल किया गया है? कितने केयर वर्कर्स को मुल्क छोड़ने के लिए 60 दिन का नोटिस दिया गया है? और हुकूमत ने इस फ्रॉड को रोकने के लिए अब तक क्या किया है? होम ऑफिस ने हमें ये जवाब भेजा है। जाली वीज़ा एप्लीकेशंस को रोकने के लिए हमने सख्त निज़ाम बनाए हैं और इन धोखेबाजों का निशाना बनने वाले अफराद को ये मालूम होना चाहिए कि अगर उनकी स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट असली नहीं है तो उनकी एप्लीकेशन कामयाब नहीं होगी। हम उन कंपनीज और एजेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते रहेंगे जो ओवरसीज वर्कर्स को अब्यूज, एक्सप्लॉइट या डिफ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। गैर कानूनी एम्प्लॉयमेंट प्रोसेसेस के इल्जामात की तफसील से जांच की जाती है और गैर कानूनी तौर पर काम करने वालों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की जा सकती है। यानी हमारे सवालों का हमें सीधा जवाब तो नहीं मिला। हाँ, अलबत्ता हुकूमत ने केयर वीज़ा फ्रॉड को रोकने के लिए अब तक जो कुछ किया है वो हम आपको बता सकते हैं। सबसे पहले तो हुकूमत ने कुछ ऐसे रूल्स नाफिज किए हैं जिनकी वजह से केयर वर्कर्स का अपनी फैमिली को साथ लाना मुश्किल हो गया है। 11 मार्च 2024 के बाद से माइग्रेंट केयर वर्कर्स को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो अपने शौहर या बीवी और बच्चों को अपने साथ बरतानिया ला सके। अब सिर्फ ऐसे केयर होम्स हेल्थ एंड केयर वीज़ास को स्पॉन्सर कर सकते हैं जो CQC के पास रजिस्टर्ड हैं। CQC का मतलब है केयर क्वालिटी कमीशन, जो बरतानिया में हेल्थ और एडल्ट सोशल केयर का एक खुद मुख्तार रेगुलेटरी इदारा है। 11 अप्रैल 2024 से वीज़ा के लिए केयर वर्कर्स की कम से कम तनख्वाह 29,000 पाउंड कर दी गई है। इससे पहले ये तकरीबन 21,000 पाउंड थी। यानी हुकूमत फाइनली हरकत में आती नजर आ रही है। लेकिन अब तक इस मामले में कितने लोगों को बरतानिया से डिपोर्ट किया गया है, इसके बारे में कोई एग्जैक्ट फिगर्स या ज़्यादा मालूमात मौजूद नहीं है। हाँ, हमें ये ज़रूर पता है कि हालिया महीनों में हज़ारों की तादाद में केयर वर्कर्स से कहा गया है कि वो बरतानिया से चले जाएं।
برطانیہ میں بیورو آف انویسٹیگیٹو جرنلزم کی تحقیق کے مطابق سن 2022-23 میں حکومت نے 122 کیئر ہومز کے لائسنس منسوخ کر دیے اور یہ سلسلہ اس سال بھی جاری ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کئی ہزار کیئر ورکرز کی اسپانسرشپ کینسل ہو گئی۔ جب میری یہ جاب ختم ہونے کے 15 دن کے بعد مجھے ہوم آفس کی طرف سے ایک ای میل آئی اور جس میں لکھا گیا کہ آپ کی کمپنی ریووک ہو گئی ہے اور آپ کے پاس صرف 3 مہینے ہیں UK میں رہنے کے لیے۔ تو ایسی صورتحال میں ان کیئر ورکرز کے پاس کیا راستے بچ جاتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں اور انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے رانا ضیاء اسلم سے بات کی جو کہ ایک امیگریشن لائر ہیں۔ جی، جو 60 دن کا گریس پیریڈ رکھا ہوا ہے ہوم آفس نے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا مس ہیپ ہو گیا ہے، کوئی ایسی کمپنی جو اس کو کام نہیں دے پا رہی ہے، اس کے سرکمسٹانسز چینج ہو گئے ہیں، وہ 60 دن کے اندر اپنے آپ کو لیگلائز کرنے کے لیے ایفرٹس کرے۔ اور جن لوگوں کا اسپانسر جن کو اویلیبل نہیں ہوتا، وہ ان کے پاس آپشن یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی اور کیٹیگری کے اندر سوئچ کریں۔ یہ ایسی کیٹیگری ہے کہ جس میں ممانعت نہیں ہے کہ وہ کسی اور کیٹیگری میں سوئچ کر سکیں۔ جیسے بہت سارے لوگ سپاؤس یہاں پر شادیاں کر لیتے ہیں، وہ سپاؤس ویزا میں سوئچ کر لیتے ہیں، اسٹوڈنٹ ویزا کے اندر سوئچ کر لیتے ہیں۔ اگر وہ پراپر چینل کے تھرو یہاں پر امپلائمنٹ حاصل کر کے آئے ہیں تو امپلائمنٹ لا انگیج ہوتا ہے، تو وہ کلیم کر سکتے ہیں کمپنی کے خلاف انڈر امپلائمنٹ لا کہ وہ اس کو کمپنی پہلے سپانسر کیوں کر رہی تھی، اب سپانسر کیوں نہیں کر رہی ہے۔ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے ایک سیکیور، ایک اچھا مستقبل، یہ ہم سب چاہتے ہیں اور کئی لوگ اسی مقصد سے برطانیہ کا رخ کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیئر ویزے پر برطانیہ آنے والے اکثر لوگوں کو برطانوی قوانین اور روزگار سے متعلق اپنے حقوق کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ استحصال کرنے والوں کا آسان شکار بن جاتے ہیں اور ریکروٹمنٹ فیس کے نام پر جاب حاصل کرنے کے لیے بھاری بھاری رقوم ادا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ انہیں وہ نوکری بھی نہیں ملتی جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اور جلد ہی انہیں ایک ایسی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے جس میں حکومت کی جانب سے انہیں کہا جاتا ہے کہ 60 روز کے اندر کوئی نوکری حاصل کرو ورنہ ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ حکومت کی رسپانسبلٹی اپنی جگہ، لیکن ہزاروں میل دور ایک نئے ملک میں مستقبل ڈھونڈنے سے پہلے ہمیں بھی اپنی پوری ریسرچ کرنی چاہیے۔ آن لائن کیے وعدوں اور کسی کے کہنے میں نہ آئے اور سوچیں کہ 400-500 پاؤنڈ کی ویزا فیس کی جگہ جو آپ سے ہزاروں پاؤنڈ فیس مانگ رہے ہیں، کیا ان پر بھروسہ کیا جانا چاہیے؟